राइस मिल का बॉयलर फटकर जख्मी हुए श्रमिकों को अस्पताल में देखने पहुंचे मंत्री पुलक राय। बागनान थाना अंतर्गत मदारी इलाके की राइस मिल का बॉयलर फटकर 8 श्रमिक जख्मी हुए। घटनास्थल पर तुरंत ही बागनान थाना की पुलिस एवं दमकल की 2 इंजन पहुंची। स्थानीय बासिंदा लालटू पाल ने बताया कि बॉयलर विस्फोट की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। आसपास के मकान के खिड़की दरवाजा का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। दुर्घटना की खबर पाकर राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य एवं कारीगर विभाग के मंत्री पुलक राय घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। वह बताएं कि घायलों की हालत स्थिर है। बॉयलर राइस मिलेर जे बॉयलर হয় বয়লারটা বাস্ট করতে বয়লার বাস্ট করতে বিকট আওয়াজ হয়েছে। বিকট আওয়াজে কিছু মানুষ আহত হয়েছে। ওই আওয়াজে কিছু মানুষ দুর্বল হয়ে গেছে এবং ওই আওয়াজে মানুষের দরজা যে কাঁচ পাল্লা সবই ভেঙে গেছে এবং পাকা বাড়ি দেয়াল কলম দিয়া বাড়িকেও ফাটিয়ে দিয়েছে। এখানে একটা রাইস মিলের বয়লার ফেটে এটা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে খবর পান। খবর পেয়ে তিনি নির্দেশ দেন যে এই যারা ভর্তি হয়েছে তাদের সুচিকিৎসার যেন ব্যবস্থা হয়। সেই কারণে আমরা এখানে উপস্থিত হয়ে সমস্তভাবে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সবাই এই মুহূর্তে ঠিক আছে, স্টেবল।